एग्जीक्यूटिव नि कैसे वाइस प्रेसिडेंट विश्व कुमार देवबर्मा जों खरताम तामनो तै नर मेवरे नमरन थांतो जों काइसानो दाबि statehood edition laino statehood based on 6 schedule under article 2 and 3 obon sano kaisa thangkai jotno जों mano abon bagi जों kreng khai ek number 2 number 3 number khaya kaisa no जों sana a kaisa waino jotno man pai an bai जों abon no sana statehood no actually tabuk ni ojorabo norok je tibra sarong existent dui oro जोंबो खाखला फेलै तंनै मानानि आबो हाय जेनेरेशन लांनानै आमनि बागै अब जे जों थानाय रंबो गैया जे ताव 13 लक्ष टिप्रा सारंबो जों थांनि दं थायनि बागै existence crisis no existent काइसानो लामा स्टेटहुड ताय आबनि अदरवाइज को लामा करे जेसेबां गुदिनि जेसेबां सानदि आदारान दाव माथानाय जों Sir, nini statehood demand bagi tu apa sakai tu IPF tinsibi jangan nang 9, 10, 11, 12, 13, 2013 ta 14, 2014, 15, 2016 dora obdi ang kerja IPF tong group. Amno lo kai tu tangka tahu statehood demand committee nengi ken ketahui cyber plan wibri. tabuk sak jora kisa sak pano Delhi no ninangri dama khana mone khaisa Delhi ninangka Delhi saimangka all India saimangka kentu जों oro tibra sarong ni bisingse abono romui ton laya statehood no statehood dimano romui tonja thango tingno kumuni phasingo feritlango thango kumuni phasik feritlango abo khai माने चिनी नो चाया क्लाइ जवां सर नों सागा आं तो कासे खरां खाइजा आगि इनको आईपीएफ दंफ्रो आफ्रो आं जीएस दंमोन आफ्रो तो कासे खरां नो एवं आफ्रो अपोज खाइनिबो गिला आं पॉलिटिकल पार्टी बुं साया अपोज खाइने गिला दं इवन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सुत्रे सान्या को आफ्रो ताव सान्या ननि मानो ओंखाय ग्रोंसा खरां खाइनानि wan thumani kendo aro klaiya biang tlang thang power phasing tlang thang akai IPF ni example nangapa to nitu 2017 ungko lama ka supru lengta sengta bung lekya kendo abono pai ula thar kai BJP no te hinde norok ngadi ni sarkar tapai di state ni CPM no hotok lain nang phai ke asik strong company apro IPF di mana tipra len ke namno tam kai ki chabo ishor simino saiman chu ta ke bo sai boro bo sai mi yabo abo kong sa ta daga o asugui sana nino IPF tingka sabo sangka kento abo saka lugo dari bising lala tata je lead khanai bo kha bai sai naya bo just biang tlang pun rokomida gotinai mundi irogla tai malangno abose bo bini na han mungui tini ake bodap saklai kangka ai statehood mane tibralen ngai abu keren sa atu mi khalai lekale je boror apre kemang political party oppose khaija abos no se overcome khai hazar tibra sarok fight lekya bormuna kasuka asta bolo jeng bulai kya asia claimani abono mane imango kemama hasinga khiwang ka abo सर हाके ताबो न नि सान मताबो आना आरो तंखो स्टेट हट बेमा न बुझो ति खाका न न सान न देलो थांगै सान तुबै दे फेमान न दिपासार नै मागै abo to ang saijung baya tiprasat dofaro au tini state hun nangu tau ogur debroma song japu song bisu song klai dong borno जों फाननाय ओंखायबा माननि मानो जों फानसिमा याखले जों बाइकले अमनो दिल नि नांदना बा सर आ फानबाय सनारि थानजाङै जेल लिडार नानाय बस बिनि 7 टन टेक खाय
बोसोर स्टेट हुड तो सेबिनी को मकल मांगनाय Nong no political power ya per ka kita bisa sarap lo. स्टेट हुड दा State hood na kare nong no political power ya per ka. जों पॉलिटिकल पावर बा इंडिया स्टेट हुड नंग तमा पॉलिटिकल पावर बा बुद्धि पॉलिटिकल पावर आर तमो ऑटोनॉमस स्टेट ना टीटीसी ना एक्सपोजिट तमो संविधान संशोधन बुबो अब तो पॉलिटिकल पावर खबजत गया केन जों खाय स्टेट हुड खाय माने टोटली सेपारेट फ्रॉम माने नॉन एडिशनल और एडिशनल अपग्रेडेशन खाय स्टेट हुड लानानै अब खाथिने मूल नाहारमु अब सारांगिया 11 दिन IPFT rok lama ka sulaikya mung sabono kri nglaikya aboni pore bo abu koijona alantaro abono kisa khala alangtang ngerung bisingo tahu BJP ni dulaw hap thangnya in the name of IPFT ni yang ka IPFT ni tongo tibralin tongo kendo BJP ni dulaw hap ka abu borok tiprasaro mokol tongo mokol kri hai khundu tongo khanaya hai tongo aro to tongle borok thangla 23 tarik agast bo dilor jontor motor thangthai ja thanglai le gadi jakwe tho direct thangka engkai kendo a boroni je demand aro khus kri kya kendo aro de kaisa mantri kok saka tibralani tofan sadalia ebong abono uskango tamtimu जनजातीय गौरव मंत्री खरतानुगो IPFT ni kaisa engko neta ba मंत्री आरो बिन बक आरो आबनो आं कासा engko सिगुमारखा नों बा IPFT दाता आरे टिप engko BJP दाता सबै थांगा नि कासा कम्युनिकेट का ओ बरो बा IPFT को BJP दाता सबै थांगा नि मा सिक्या दंगलिया sir actually of जनमनि बो सोंथाय दंमानि nung ta ji tibralen si samani tangin tau tibralen biang thangka biplop dep thapruno borok tibralen nadia agi CPM rok samung khai ni bagse borok tibralen samu tau sing development khai bai borok tibralen nai dia ngkai sunil deodor thaka tibralen ungna seria phona babu haken rok cabinet rok pari thangi api go hungable kena abon nui tongi bakele jonogon thangi singya ba tang tu manu suatu sabab kebangma daga CPM ni gonong ti polisoro ingko mas pitino khai magia tan bagai borok phatani borong ci do ngai tau to kleja public ko kuno action nai ya sab saya thangai singya nang mata no montri singna no netan singna nang mani ngai thok ga gi tongkhai public mu toro satai tongle satai tong saya ngai chamno dus ne la public no nan to nor public no approvo goni tam se mono IPFT approvo hongkha kentu state food demand bukti sen tamungni ma abo ngo khajegya tam se mo nogo ka mane seminar khajegya saklai jegya kangge bujok rigya ebong aro je boro hong finally kaisa manthung mani tong ang tau analysis kaisa mangata bor just bidan sabha power da phai phuino जों ताउ strongly आरो से खाबुन लायो leadership बिथिङाव आम खाबुंगो एवं दारा public बिथिं बा IPFT फाइनल आबन खाबुंगो हाइके तो IPFT वो गोबांवा बरनो इनको खायगमु protest खायगमु बुको नि थिनटिब्लालेन जों मबतिखे नों बायस दंया नों अरो सेमा फाइनाय नों इनको नै कैबिनेट सेमा अंखनाय अंखलियाबले इभेन চাকরি পর্যন্ত 5 বছরের এই মালাঙ্গিয়া এবং অঘোষিত প্রায় 20,000 খানিক খনাও সাবা খনাও কিন্তু রিমালাঙ্গিয়া বেশি বাবো ओंखाय आबहान एग्जाम्पल दं जेमन उट आंगु सिगां थाका 64 जन tlangmani खरसा एसटी करै ओंखाय 39 जन tlangखा 7 जन जेनेरेल हाबका तै बाकी जों किनो हाइकि तो गोबां हाइ दंले एबं गोबां मा तामजिमु undertaking गरगो साख्रि रगो जों सयसके हिसाब खाय आबु जागिया
जेमन दे उत्तिरफ्रा ताव गेस दंमोन आरो तिनि बरन खांनो गया गोबां मा जागा दङ जों एबं आसि मिउनिसिपालिटियाव जे चागिरितलां दंमोन ताव तो गोबां मा मिउनिसिपालिटि इंखा तोद तादा ताव साबदिस दंमोन ना चिनि टोटाल बुसि साबदिसन खमन साबदिफ्राव टेस्टा ओंखाय दुइटा बारदोखाय कान्चनपुर बाय गन्डासरा ओंखाय तामसिमनो जम्पुइ करबु कान्चनपुर बारदोखाय आसोसा बारना टेस्टन बिजिं आरोले मिउनिसिपालिटि रो तिन बरन टागिरि माना नांमाता साइमिया 100 रुस्टारो आबतर तंगरै जादे किनो आरो देलता कर्मचारी संस्था नि तने रको आबनो उनको फाइट खालामनि नुगियाबले केबन नुगियाबो हाइंलाय दंले ओंखाय आ स्टेटफोरनि कक्ट बाददि बिसिबो बरनो सोंनो न खरबुजो तागिरलांखा तावखाय रोमान्टिक सिमति कक कालाय दंखा सांलाय नंगाय खै थांबाय दंसला आरो कैबिनेट आसलायफोर मेबा बाबु सात्रं एनसी काका एनसीसी सयखायो सायो नै सात्रं ओमफ्राय आबथै सालायनायसिम मानसि दा तेन आसल जागा थांबोखाय बबासे ओंखाय बाहिंलाय देबा तो रिसेंट नुजाखा फार्स्ट अरो जों आस्ताबलनि नर्थ गेटआव फुइला दonna खालायग्रु आपुर डेभिड मोरा सिंह सिक्ला खरत बन ताइ के बकरिखौ केना बरत आपुर बाहायसे मायाखौ बगाय साइ दंखा जों सिपिएम न हटांना बायसे आलादा रायजो सान मंका आरो दंगै उतुरनाय रब मथान बिसिंगौ बरबो कांगाय खाया बनथ के जांगिरि र मांखमु रामिया गा पाब्लिक ओ सोंनो दंसे ता बुंनाय दंले गोबांमा नुब्ले बुंनि आरो आईपीएफटी नि इनको गोबांमा सब डिविजनाव मिटिं लंलाय दं बुरिरावबो नुब्ले आईडब्ल्यूएफटी रोखनै किन्तु तामो आगि तो जों दसर बाबुनो ताया साका दसर बाबु बुनि फादान बर तुबि फाइसे जों आरो माइनरिटी नि सिने हाक माव ताबु तो एजुकेशनली अनेक साउन माइखबले अ साउन सते हाइ थक मानुखाय जों बुफुरले सिसासिनाय आरो बुफुरले जों तिब्राथा नम्बर थांनानै लामाव जों तिन दाबिनो सेक्रेटारि मानाय जाब्रन रे ते कैसा 26 तारिख आं बुंगालिया जे बर न ककसारि स्टेट फुडनि बागै मिथाया ताम थाखा गो फरेस्ट राइट ओंखाय लैंड रेस्टोरेशन एम्प्लॉय आमन दिसे साइड बाय दिके आसल स्टेट फुडनि केसा थायो ठीक 26 तारिख 27 तारिख न जेब्रा मुसाहारि आनो थाखा नंनि डिमान्ड जे सय स्टेट फुडकाय थाङै दिनि कक सानाय स्टेट फुडनि बुंकायलायनो नों सारि मा थाखा हाय नै याब्लाबो केतु मेमोरेन्डाम खाय गोबां मा हादों महाभारत हाय 13 पिचि दमदम बैसालायफोरु साइया 13 नभेम्बर मासाव उनको फाइया बेवनो मीरा कुमार स्पीकर साइया रियली साइया एवं आप चितन साहर कालकाता इंडोर स्टेडियम बट निनी यंग साइया ओंखाय 2013 डिसेम्बर 13 श्रीधरन मैमालायफोरबो तिब्रानि तहनि थाइसामान थाया आंथ आबो गोथां दंलाफोर ताबो आं दं ताता थाखाय तो आं हामिस्ति मिसि थांदों अब साइया बर बुजिया आबनो प्रतिबाद खाथिनि न तिनि अर्द सांगो ओंखाय तो मा सावनाय आं जीएस वाइसा जीएस सकगो वाइसा जीएस माइतांगो अब हाइकि थुंमया गांगा तामाफ्रा थाइया तामा सुंता आं तामाफ्रा थाइ ओ स्टेट फुड दाबिना आं ते रमै तंमनि आनि कि बेलाय दावफ्रा दंखा अब सिमिया आफरो
Anu GS fakna bagai kuno ekta NGO nanglai pa. Ulo kali pertam cici ya. Ogno politically boycott kaji, socially boycott kaji ini NGO dalam mana cici sih. Songgotan lo. Aro 2-3 জন মহারথী তো আবার কাহলে তাও অপরাধ থেকে আমি তো চিরি খইয়া কোন ওই যে তাপ কি কোন ফরেস্ট রাইট নি যে বড় জায়গার উপর জন্য প্রতিবাদ খাই থাকা জায়গা আবো 75 বছর সময় সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে এমনি তো সিপিএম জায়গা বনে যত মন্ত্রী হাইছে চিরি খবই মিটিং খাইগা চির বড় মিছিল কারি রেখা আবনো প্রতিবাদ খাইকাবলে কিন্তু আবো হাইকে খাইই তিনি আং কোনো মন্ত্রী সন্ত্রী বা এমএলএ সেবেলিন বাকি ওয়ানসু কেবলে আং স্টেট হু ডিমান্ড বাকি ওয়ানসু আফর বাং থাকা আং প্রেসিডেন্ট বো নাঙ্গিয়া জিএস বো নাঙ্গিয়া এমএলএ বো নাঙ্গিয়া এমডিসি বো নাঙ্গিয়া আং টিব্রালেন সে নাঙ্গু স্টেট হু চাং নাঙ্গু তাও গানে আবো টংকু কিন্তু বড় আবনো অন্যভাবে ব্যাখ্যা খাই তিনি নরক বাই থাকা তিনি ন কমেন্ট বুড়া তাই সুই ওয়াক টক নি সুসে হুনজাবন enggak ang basui waktu hendaknya begini tibralen santung kinata Bisa Tapi guys ya, lalu 1983 Niharandon loss kerjaka state home minister mono soman mukhabi sung je Tripura to siksil thani to nongi tam satai to wapro so Tripura bo siksil dhani Bugli babi bokdoi engko কোনো possibility kari no possible no feasible এবং geographically also not possible engka bla eti puro mubungnya tongba nah saramu tuh think to kamu yakan after 60 days it will be statehood যেমন মেঘালয় 3টা ডিস্ট্রিক্ট খাচি জয়ন্তীয়া গারো example যেমন উনকো নাগাল্যান্ড টিয়াংথাং ডিস্ট্রিক্ট মিজোরাম লুসাহি ডিস্ট্রিক্ট of the example kamu sar wo plot sampai sana yes dan tini cabinet asuka tini tiprawo kok borok romanes kirunai paja sabtu nu mana kini ba cabinet situ di sana nawana awal tahu le ngai male able tahu ngai maya eboni ko khana ya tahu kai je bora agi romanes kir sanai bose tahu demnagi sana insai demnagi sana ki tongka apti betong tahu BJP habdor ulta Bangladesh gube kumpul nairo tahu kai demnagi se tadari tong ni khana ana mie boro khokta so ngtam haine tama hain thang buino ba hapain tama ba hain thang nengar to kai teng demnagi aba romanes kir thaiya এবং তিনি নাইদি BJP tongto tino ini ladang nai tekin abda alada ni MP BJP ni MP sible ladang nana kayuti এবং teknik kongres ya ko ba CPM ko ka kongres ko ngono klaka Telangana no udah khabla Telangana to nangya bor same nation same jati si Telangana ro Telugu ro Andhra bong joto lengya same jati same tami bor kha alada ra jana kha sengkhe jati bo milia raju bo chini tongmani o raju tau borok ngui tau gongsing thangju tini mia khai astopor moidano tau Vivekananda moidan tehlai thangkible kobong mamti example tongble tau agai ni ning kaita mo tau tangmu master suggestion bai pujanam buswaro ekdom buchata khlai nin singkai tam nung protibar khaimli ebong tamaro buya to direkha nung ab protibar kai bor komne samprodai koku bisakai samprodai ang mai kuyo kai nung mai kuyo ni mangla hai o jaga tong kai mai kuyo sudu hni malang liya hathini jeng tabu no tui phaiya noro phai jeng tini rajyo tinjang kang ka 70 বছর mai thangka tahu jeng edisi area no kon statehood nai 66 doctor tinjang lo disidi jeng le jeng to baro de kana mai ale wansar khanje buni ale tahu to already paikha अब already division paikha tahu upgradation se tangi upgradation se tin borok agu lai dia agu nasional lai dia saramu de satte guys kamu direct fund maya ngko TTC wo angke state no klayo
treasury function treasury tahu state ni jago ADC ni jago treasury function keri yang TTC mango treasury function ni thani keri ni thani hum nangu jatino muthangna ka hum nangu raja gi bin thani sonyo samon to tongma bache ha ke yaki kon khan je job to tisung thangu tangi thani hum keri usikango example agin kok to batka umarga to tibradama beri sepragang mani amka ke bisudi bersadang mani mamaka nang istiku diabo home yagong kai thar santanai bro aman siu bro CPM mantau ci kongres mantau ci BJP mantau ci mongkai ngla tibrasa hanje koborza thal phatawi tai dan chin thanu hum kai on tibrasa nang hakai bomri toni mane tai bokro bomri toni mia abo bor siu awal Google sama hai what Bengal think today Indians think tomorrow ini wansa da wansu ko kana se India dong wansu wansa da wansu ko jeng abuni kina thaksa pon wansu yaku tahu ko betul tonti jo to CPM ni boro are Congress ni boro mungkin BJP belas tahu lah tan nang tahu ti berasa BJP habidi sabni kitung punsa ma ko pumama sani punsa mathang dud mataya be puna hejeng tumi bile dud ke mataya bat mo pun bisa toreng batai tuma hejeng tumi bile BJP bo ari CPM bo hinta Congress bo hinta lu khable apti ek matro solution kai state 2 and 3 article এবং সেখানে ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট নি আনো কাইসা আরনি বরি লিডার সব development অবনন নাঙি তনি রমই তনি তাইয়া কাদি সালতে সাস্তান নাই বড় সেমন মেকা নং তিন তাইসিং থাকা আগি সারা ভারতবর্ষ ত্রিপুরানি প্রবলেম কে বসিয়া আইপিএফটি বা जों সারা ত্রিপুরা আর প্রজেক্ট হেমুলো প্রতাপ তো সেমন ইয়েস এবং টিভির অনেক সাউ ত্রিপুরার অবস্থা তিনি হাই হাই মা বাইতে বড় স্টেট নাই যে নাই নাই নেতারছে স্টেট ফুটো থাইয়াউই বহংনি ফুটোसे थांनाय जों के बाहायसिनाबा नोंखाय नोंलागा नोंयो आं तुइ समायथां साव लाथा संबिपन आं सानलांनाय तबो आं निया এবং जों वर तंनाय रंगिया मखाय ककतन मासानाय कारण टैक्स सारा कुनु मुंसाइया जे कुनु जातिनि लिडार जतन टैक्स खाइनो बंनि राज्यनो बर गठन खायो कैप्टन उइलियम सांमा मेघालय फिजु नागालैंड लालडेंगा मिजोराम शिबु सोरेन झारखंड ताई गोबां मा नेता दंमोन ओमफ्राय चंद्रशेखर राव तेलेंगाना बहुत एमपी दंमोन मन्त्रि याकरखा एमपी याकरखा भोट बुसाखा तेलेंगाना राष्ट्रीय समिति एमपी इनखा तो खोनाबलायखौ अबखाय एग्जाम्पल उ जोंखाय सादुना फोरों हामदोंनो फोरों नस्कना वाली रों जोंहे सुसु सोलोंलांनियो बयखाय सोलोंगो इरों दं जों दाबो एग्जाम्पल स्टेट त्रिपुरा नागालेण्ड बो साइदों जों त्रिपुरा हायुंनाय एवं निनि मेघालय बो साइदों जों त्रिपुरा हायुंनाय दं जों खाथिया गाय जोंखा एग्जाम्पल नेशन थिंसिउ बुइबा इ गमरो हाइदा उना निसि यासि सुदतिउ ओंगे तामु जोंहे खासियाबा तातो PhD नानायबो दङ डक्टर नायबो दङ तामसेबो उकिल नायबो दङ अ जुगोसो जों दाबो आहाय दङ ओंखाय थक दङ नानुखाय ताय बुफुलसिनि साल गाहाम फैजिना मोनबोगे मसा चितकु लामाखै कय तारिखआव थानाय सामने मेमोरेन्डाम जमा जानाय जोंथ' प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार मांगाय स्टेट होम मिनिस्टार ताई गुबुननि संगठन बरनाय जों एवं जत संगठन मांगाय रनाय किनि जे कंडीशन नर बिब्रेना खायथि जों ताबो फोकास खाय तनाय जा एवं याखाया मसाय थायनो थांनाय साका सावैनो थांनाय सानका सानमान दंनाय दिल्लीयाव सालबोसोनि दरना खायजाना कयजन थांनाय जोंथ' 4 जन मथ' रेडी 6 7 जन 8 जन 10 जन थांगोन उ गोथै केरिबा मिश्र मुरुग थायजाता
Saulini noro hudau di rang rudi tanggang kai tam se rega pega bo mai yang di. Saul phanya ba chi noro